नमस्कार दिनवार्ताয় আপনাদের স্বাগত। আমি জয়দীপ। আজকের সংবাদ শিরোনাম। ভাবগম্ভীর পরিবেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণ দিবস করিমগঞ্জে উদযাপন। এখন বিস্তারিত। ভাবগম্ভীর পরিবেশ, কেননা আজ 22শে শ্রাবণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণ দিবস। 83তম প্রাণ দিবস উদযাপন করা হয় সর্বত্র, ব্যতিক্রম নয় করিমগঞ্জ। বিভিন্ন সংগঠন আজ সকালের দিকে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধা জানান। বিশেষ করে গীতবিতান সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, বরাক উপত্যকা মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতি করিমগঞ্জ শাখা ইত্যাদি কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অগ্রণী ভূমিকা নেন। ছিল সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। শম্ভুসাগর উদ্যানস্থিত কবিগুরুর প্রতিকৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে অন্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়। आज विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुरेर प्रयाण दिवसे आमरा गीतबितान सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थार तरफ थेके आमरा प्रभाती अनुष्ठाने माल्यदान एवं संगीत परिवेशन माध्यमे आजके आमादेर प्रभाती अनुष्ठान एखाने समाप्ति एवं एखाने माल्यदान करছেন गीतबितान सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था शिल्पीबृंदरा एवं मातृभाषा सुरक्षा समितिर पक्षे आज के एखाने रवींद्रनाथ प्रयाण दिवसे प्रभाती अनुष्ठान माल्यदान अनुष्ठान सम्पूर्ण हलो एवं आमादेर गीतबितान कार्यालये सन्ध्या 6 घटिकाय कवि प्रमाण अनुष्ठान आयोजन करा हयेछे। आमी करिमगंजबासी सकल संस्कृतिप्रेमी जनसाधारणके अनुरोध राखबो जाते आज के सन्ध्या 6 घटिकाय गीतबितान कार्यालये कवि प्रमाण अनुष्ठाने सकले उपस्थित थाके। आमी धन्यवाद जानाई आज के आमादेर एई जायगाटिके सुंदर करे दियेछेन कानपुर पौरसभार तरफ थेके। पौरसभा कर्तृपक्षके असंख्य असंख्य धन्यवाद जानाई। तार संगे आमी साংবাদিক भाईदेरके जानाई এই প্রভাতী অনুষ্ঠান সফল করার জন্য অশেষ অশেষ ধন্যবাদ।